এটা হচ্ছে ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় জাগেশ্বরপদা গোপালপুর বালেশ্বর স্থাপিত 2020-21 যদিও লেখা যাইছি কিন্তু 2025 সুদ্ধা কমপ্লিট হয়ে পারি নথিলা এবে জস্ট ଆପଣ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବେ এটা কমপ্লিট হয়ে গলানি এটি গোটে মিস্ত্রি কাম করছেন ये ঘরটি কমপ্লিট হয়েছি সে দুই পাখে অছি গার্লস হস্টেল 100টি এবং বয়েজ হস্টেল 100টি বয়েজ হস্টেল কাম সরিনি গার্লস সরি যাইছি ये হচ্ছে তার ওভরভ্যু চতুর্পার্শ্বর দৃশ্য তেଣୁ ଆପଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇବେ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜାଗେଶ୍ୱରପଦା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଛି ତଥାପି କିଛି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆଶା କରାଯାଏ ଜୁନ୍ 16 ସୁଦ୍ଧା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ 20 ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ବି ये घर कम्प्लीट हो नथिबारु विभिन्न अनुष्ठान रे तथा साउडरे तथा पंडाशुणी रे पिलामानो क्लास करा जाउछि षष्ठ रु सप्तम अष्टम नवम पर्यंत क्लास चलुथिला बरे एई वर्ष जदियो प्रोजेक्टटा 2020 रु आरंभ होइथिला एवं 24 से सरीबा कथा थिला किंतु विभिन्न असुविधा पाई एठी आरंभ होई पारि नथिला एबे किंतु आशा करा जाउछि 2024 सुधा कंप्लीट होबार थिला किंतु 25 जून सुधा दुईटी स्टेयर रहिछि क्लास एटा ऊपर स्टेया हेछि एटा तार इनसाइड व्यू आदर्श विद्यालय भीतर पाखर दृश्य आपण मन देखुथिबे दुईटी स्टेयर क्लासरूम हेछि पाखापाखि षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश यही भाव में 12-14 क्लासरूम गोटे क्लास रे 80 जन पिला आउ गोटे क्लास दुईटी सेक्शन षष्ठ रे दुईटी सेक्शन सप्तम दुईटी सेक्शन यही षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश यही 7-14टा रूम ऑफिस रूम प्रिंसिपल रूम लाइब्रेरी रूम बहुत सफिस्टिकेटेड होती मो ये हूँ तार प्लाटफॉर्म एटी सब मॉर्निंग असेंबली हुए पिला ये हूँ अंडरग्राउंड भीतर विद्यालय दृश्य।